vječni skeptik električnih vozila, nisam nikad mislio da će za vrijeme mog života doći električni automobili i pogotovo električni motocikli. A danas nekako vidim da sam se malo i prevario. Jesu li to samo veš mašine, mikrovalne pećnice ili ti ga bijela tehnika na 2 kola? Ostanite s nama da to saznate, a ST Moto ti donosi. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju, ovaj put BRP ili ti ga Can-Am, kanadska marka koja je došla na tržište sa novim motociklima, ovaj put na struju. Radi se o Can-Amu Originu. Ovdje što vidite nije rezervar, tu su baterije, ovdje ima vodeno hlađenje tako da bi se baterije mogle hladiti. Motor se nalazi tamo natrag. A ja bi prvo malo prošao na brzinu kroz specifikacije. Dakle, električni motor Rotax, ali ne onaj stari Rotax kakvog znamo iz starih mašina. 47 konjskih snaga, što bi zapravo značilo da je pod A2 kategoriju. Baterija od 8,9 kWh, što vam pruža za nekakvu vožnju 140 km gradske vožnje. To znači lagane vožnje. Pa i nije to baš nešto puno, a? Motor posjeduje Kayabin ovjes, znači ovjes je dosta dobar, kočnice su J1. Znaš tako i pas ne umukne. Motor mi čak i ne izgleda toliko loše. Išli su na neki starinski izgled je prije sve bilo ono jednako ravno i rezervar i stražnji rep. Rekao bi da je najveća odlika ovoga upravo ovo. Dakle, Rotaxova mašina, Rotaxov motor koji se pokreće i na lanac vrti stražnje kolo. Još zanimljivije je što taj motor nije dio motora, nego je dio zadnje vilice. A zašto je to sad kvalitetno i dobro? Zato što ovdje unutra stoji lanac, evo možete vidjeti tu na animaciji kako to izgleda, koji se kupa u ulju i dakle ima direktan prijenos. E sad, pošto je sami taj motor dio na vilici, ovaj motor ima nešto što ni jedan drugi motor enduro nema. Najsličnije tome smo vidjeli nešto Yamahu Teneru, to je T7, koji ima ovdje gore visok prednji lančanik i samim time onaj squat non stop mu gura kolo prema dole i ima bolju polugu za vozit. Kod ovoga motora, kako ga vidite sad, znači ima stalni squat od 93% i to je stvarno jedna fantastična stvar jer ima perfektnu trakciju koju ćemo sad testirati u vožnji. Malo sam se zaintrigirao oko ovoga motora i jednostavno zanimalo me kako to dobro funkcionira. I sad zamislite vi da bez obzira kolika je uzbrdica, nizbrdica, skok, vaše kolo non stop gura se dole put asfalta, što znači beskrajna trakcija, to jest najbolje prijanje stražnje gume. Motor kao što vidite nema kvačilo, ima samo jednu brzinu. Ovdje
ne znam uopće šta ovdje stane, prometna i kutija cigara, dakle ništa, ali eto dobro, možete bar papire držati, mobitel ili nešto tako eventualno, da ne ostane neiskorišteno. Također šaltericu za brzine nema. Isto ovo sve skupa smiješno zvuči, jel tako, kad gledamo? Napred ga zaustavlja samo jedan disk, ali ono što ovaj motor ima, osim ove prednje kočnice, je kočenje motorom, tako što gas kad je na nuli, damo ručicu prema nazad, možda će trebati malo prilagodbe za takve stvari. Čelična pletena kočiona crijeva, sad kako ga upaliti, ručku ovako, znači treba držati ovako, pretisniti ovo i motor sad radi. Smiješno. Ekran je bezobrazno velik, znači ono stvarno ima ovih, imamo ovdje staviti, to je GOX, pa imamo duple, gdje se ovdje desno mjeri struja, to jest ovaj watt sat po kilometar satu i ovdje u sredini average speed, imate brzinu i sve ostalo što vam treba. A ja bi sad prestao s pričom i idemo se malo provozati. Ajmo ću vidjeti, znači ovo je presmiješno, znači treba da ručicu ovdje, hold to drive i on je sad kao upaljen, smiješno jer se ništa ne čuje. Ajmo sad ću vidjeti. Znači prečudno sidim na motoru koji se ne čuje, a ide, imam osjećaj ko da sam na bicikli i ne šalim se kad to kažem. Op, a daj sinko moj, pa ne ovo me zajebao. Dobro. Negdje sam zaluta. Znači ovo je baš prečudno. Ali ovo ide čudo, dobro. Kad idem 50 po makadamu, ali ovo je doslovno ono idiot bulletproof. Znači doslovno ono, čak i neka teška materčina kao što sam i ja sam, ovo može voziti. Trakcija je čak dobra po ovome mekanom šljunku. Izgleda dosta sposoban. Ovo šlajfa čak. Fora je recimo kad pustite ovako gas, ponaša se ko dotakni motor, znači ono, pošto nema kompresije, hvala Bogu, ne usporava. Međutim, sad ću vam pokazati jednu jako interesantnu stvar. Na cesti, znate da nisam neki pro vozač. Ovo je stvarno, mislim, ovo ide odlično. Šta se tiče brzine, stvarno je prihvatljivo i tu nema šta reći. Motor je jako okretan, ovo još nisam vidio do sada. Nisam mislio čovjeka reći, ali sviđa mi se kod struje ovaj instant okretni moment koji imaš, jer to stvarno nije baš ni najlakše za naći. Ovdje on to pomaka da mu dosta dobro odrađuje, jebi ga, ipak je 21 col naprijed, tako da toga se ja nisam ni boja. Motor na brzinama je malo kompleksniji, ovo je baš jednostavno za vožnju. A što sam malo prije spominjao, nema kočenja motorom, osim ako ne napravite ovo sa ručkom. I onda on ko da ga nekako uspori,
I to mi je recimo jako zanimljivo. I čudno je šta nema zvuka, iskreno to mi se nekako baš i ne sviđa. Međutim, jel šta je tu, ja ću probao otići gore. Da vidimo šta ima gore. Fora mi je ovo realno provozat ovo po makadamu, jer ne znam, za cestu izgleda dosta dobar. Mislio sam će im biti teško, jer kao što vidite ovdje nema kvačila, nema dole šalterice, znači ovo doslovno vam dođe ko skuter, imate zadnju kočnicu, tako da i on ima taj jedan disk naprijed, međutim dosta se kočenja bazira na to da napravite ovo i to vas dosta tako reći uspori, ja reći ko da ste na normalnom motoru udrili nižu brzinu. Okretni moment je isporučiv doslovno odmah, šta je prava rijetkost za današnje motore, jer ipak je ovo na struju. Kad sam krenija vozit bilo 80 km, sve već 73, a nisam prošao 7 km, evo ovo sad šta pričam s vama, to čak mislim da i vi vrlo dobro znate. Gdje sam ja ovo došao, moj sinko? Mislim da sam nešto falija ovdje. Uglavnom, da, ovdje se radi neka cesta. Predobro. Amo ću ja provoza se pa vidi šta ima. Sviđa mi se što je stvarno lagan. Znači imaš osjećaj ovako kad si ideš na njega da si se rodija na njemu, a nisi. Tako da to je definitivno fora. Udobnost mi je čak dosta dobra, nisam ovo očekivao, obično ovi motori imaju tvrdi sic, ali zanimljivo je od kanadskog proizvođača da se tako reći dao u ovo. Meni to osobno je jako zanimljivo. Di ćemo sad? Amo ću ja gore. Ono što ovaj motor ima, i to se zaista osjeti, kako smo vidjeli na uvodu, ona Rotaxova mašina, by the way, ovo smo trenutno sada na privatnom posjedu uz dozvolu, tako da nema problema što se toga tiče. To sam bio govorio kako je Rotaxova mašina i to je njegov najveći specijalitet, što je u stvari ona uhvaćena zajedno sa zadnjom vilicom. Sad, kako je ona na zadnjoj vilici, samim time non stop gura kolo prema dole, znači ima onaj vrhunski squat, a to smo vidjeli kod Yamahe Tenere najsličnije jer su je podigli prednji lančanik. Sistem je dosta jednostavan, kupa se ulju, znači nije neka kvantna fizika i to mi je recimo nešto što mi se najviše svidilo kod ovoga motora. Kaže da može proći 130-140 km, pretpostavljam da je to baš lagane vožnje. To mi je recimo nešto što mi se nije baš svidilo, jer realno ako vozim ovakav motor želim da mogu i proći neke kilometre sa njim. A sad dok ti dođeš do odredišta gdje ćeš se voziti na off-roadu pa dok se vratiš kući, malo će to potrajat. Ovdje imate dakle zvuk od fona, dakle imate mediju, statistiku, ne znam uopće kako se ovo gleda. Ja sam najbasic lik ikad. Evo ga, sad ćemo ući ovdje u statistiku. Average speed 22, distance 4 km, vidite ovo, a ovdje je pisalo 80, znači već se to smanjilo skoro za duplo. Average energy consumption 100 Vh po kilometru. Tako da dosta su kvalitetni ovi botuni, to mi se na primjer svidilo. Sad me nešto drugo zanima. Znači sad je stražnji ABS isključen.
Traction control. Da, ovo je stvarno zanimljivo. Šta ovo čupa? Haha, zanimljivo. Kakvu trakciju motor ima, znači taj Rotax non stop vam gura kolo prema dole. Sad kad sam se malo oslobodio ga mogu malo bolje i probat. Dok malo sam dobio povjerenja u struju. Ali moćan je osjećaj. Zvuk mi definitivno fali, ali za one koji ne vole buku, tako reći, idealno. Nisam zatvorio vizir, sad sam zaprašio. Tako da, eto, jako mi je bilo zanimljivo ovo probat. A ovo se čas spustio ovdje dole čisto da vidimo malo. I sad dok ti naučiš, ti sad trebaš naučiti ovdje koristiti ovu gas, to jest oduzeti gas manualno, znači napraviti ovo da on tebe zaustavlja sa motorom, da koči motorom. I to se jednostavno treba naučiti. I to uvelike pomaže naravno kod off-road vožnje, jer pogodite šta? Neće vam blokat prednje kolo, nego nekako to baš lipo i taman uspori. Nema šta, stvarno zanimljiv motor, jako. Ovo izgleda dosta fora. Čujemo baterije kako se hlade, a mi imamo donijeti nekakav zaključak. Evo smo došli do kraja još jedne recenzije. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Meni zaista je. Prvi put mi je da vozim električni motor. Prava sam električni skuter, ali to me baš i nije dojmilo. Ovo je ipak malo zanimljivije. Ono što me recimo najviše nervira je u stvari to što nema zvuka. Pozitivna strana je što je dosta dobar za blagi makadam, znači ovjes nije baš napravljen za neki teški off-road, extreme enduro, nego za nešto ovako malo jednostavnije. Ima dosta elektronike koja je, kako smo ono rekli u videu, idiot proof, znači da ga može svako voziti. Čak se i možete usuditi dati gasa bez ikakvih problema i teško ćete pas s ovoga motora. Udobnost fantastična. Sviđa mi se okretni moment jer je električni motor, dakle imate instant okretni moment, a to danas je jako teško za naći. Definitivno ono što je teško se navikniti da nema kvačila, da je kočnica prednja ok, ali zanimljivo je kad oduzmete ono gas prema naprijed pa vam on kao koči motorom, pošto motor nema kompresije, to je jako zanimljivo, ali treba se malo naviknuti. Mislio sam čak da će ono past u roku odmah i da se neću snaći, ali vrlo brzo se ti prilagodiš. Da je malo vruće ovdje okolo kad se baterije ugriju, nije, dosta dobro radi ovo vodeno hlađenje, zvuk nema ga i to je meni ono užasno. Neko će možda uživati u mirnoj vožnji kroz šumu, ja nisam taj tip. Ja volim da se čuje auspuh, tako da definitivno to je segment koji meni fali. Još jedna stvar koja mi se nije svidjela je ta distanca od 140 km koju možete proći s ove baterijama.
Problem je što recimo da se ja sad hoću otići provozati na neku planinu, dok ja dođem do tamo, dok se vratim kući, to je već 40 km. Znači, još ću ići tamo malo po uzbrdicama, skakati i tako dalje, znači ne mogu sigurno proći 100 km. Tako da definitivno tu će morat napraviti veliki progres, ali mislim da to neće biti jako skoro. Definitivno zanimljivo da recimo živim na selu, pa odmah mi je tu brdo, pa će ići svaki dan provozat, jer baterija se puni za 55 minuta. Za gradsku vožnju ovo nije, to će biti motor koji ćete vidjeti iza ovoga priloga, spojit ćemo sve u jednom, tako da ne gomilam kanal. Satin Can-Am kao premium brand stvarno košta dosta, po meni je također to jedan nedostatak, ali za nekoga koji ima novaca i želi se okušati u nečem ovome, stvarno izgleda dobro, maintenance free je. Znači imate samo tamo u onoj lijevoj vilici na što je spojen ovaj Rotax elektromotorić, mijenjati ulje i to je to. I mijenjati gume, pločice i zapravo to je to. Tako da jako zanimljivo, drago mi je da sam ovo proba. Mislim da struja, pogotovo na Balkanu, neće baš zaživiti tamo do 2050. Ali ko zna, možda se varam. Mislio sam da neću nikad ni doživjeti električne motore, pa evo, upravo jedan ode kraj mene. Tako da ocjenjujem ovaj motor, malo je glupo zato što ga nemaš čime usporediti, jer realno nema baš toliko puno motora. Tako da bi ja s ovu recenziju završio da sam jako zadovoljan, ali da mi je motor skup, definitivno je, da mi je mala distanca koju možete proći s ovim kilometrima, definitivno, jer kad vi vozite pun gas, više nema tih 140 km. Hvala na pozornosti i vidimo se sljedeći put, a sad slijedi prilog o drugom motoru. A evo nam je i na red došao BRP, to jest Can-Am Pulse, koji je više onako orijentiran za cestu, šta nama zapravo i odgovara. Rađen je za cestu, ima 72 Nm okretnog momenta i imamo ga iste sekunde kad smo okrenuli gas, zato što je električni, jedna brzina, nema mjenjača, kočnica, prednja stražnja i Rotaxov motor kao i kod Origina. Dakle, direktno je spojen na zadnju vilicu, što daje dobru trakciju, ali to nam za cestu je bitno, ali ne kao i kod off-roada. Rotaxov motor koji ima 47 konjskih snaga, dakle direktan prijenos na stražnje kolo. Pogoni se pomoću, dakle direktno ide lanac motora na stražnje kolo i samim time dobijamo pogon i brzinu. Njegova težina od 177 kg zvuči jako primamljivo za grad, jer realno ovo je osmišljeno kao motor za grad. Dizajn je klasično Can-Am, dakle da je, ajmo reći, sve u jednoj liniji i dosta dobro to izgleda. Straga saksov amortizer napred, kajabin ovjes, a ovdje se nalaze, vjerovali ili ne, samo baterije. Znači motorić i ovo sve u stražnjoj vilici i ovdje se nalazi taj lanac kao što smo imali i na ovome prošlome modelu. Na ovome modelu instrument tabla izgleda, pa usudio bi se reći, bez veze, zato što je preogromna i nekako baš strši ovdje, koja ćemo gledati sad televiziju svake sekunde. Ovdje je posuda od vode, J-Huan kočnice. Ne znam, po meni izgleda jako motor zanimljivo, čak i od straga. A vi recite šta se vama čini i pišite mi dole u komentaru. Za ove baterije kažu da mogu proći 140 km vožnje ekonomične, a 110 km kombinirane, što znači da ga ja vozim vjerovatno 70 km. Ali za grad to je dosta. Međutim, problem je cijena. Punjenje traje 55 minuta do 80%, što je dosta brzo ako ćete ga koristiti za motor po gradu. A ja bi više prestao s pričom i idemo se malo provozati. Ja vam ne mogu opisat kako je ovo čudno vozit. Ručke su, ne znam, ono, ko na air motoru, koliko god vam to smiješno zvučalo.
Žao mi je što se ovaj traction control ne može isključiti, ali definitivno zabavan je okretni moment, znači ovo je ista snaga kao i kod onoga, iako mi se ovaj čak čini možda za nijansu brži. Udobnost, pa onako. Ovo je stvarno smiješno voziti, ja to vama ne mogu vam baš to opisat. Distanca kaže 110 km, 120 kombinirane vožnje, znači moje vožnje 70, motor je nečujan, ima doslovno svoju namjenu i to je gradska namjena gdje vi jako brzo idete, znači evo ovo je sad pun gas i kočenje motorom također, tako da ručku napravimo ovako i on se samim time nadopunjava bateriju dok motor usporava, šta je jako zanimljivo, to nisam stvarno nikad vidio u životu. Kočnice J1, ja tražim glupan ovdje da ubode nižu. Ovo stvarno smiješno izgleda. Ali dobro, nema veze. Bilo kako bilo, nisam ni bubrežnjak zaveza. Instrument tabla je, znači ono ne znam, non stop mi biži pogled koja ću gledat televiziju. I okej, ajde, to mi je zabavno. Onda ovdje imate također ovu veliku instrument tablu gdje piše watt sati kroz kilometar i ovdje... A ovo je i... Šta je ovo? Je ovo touch? Nije touch. Dobro. Nekako mi se učinilo da je touch. A je? Ima i touch screen. Predobro. Ali nemojte puno tipkat. Znači motor služi za vozit. I ovo je smiješno što nema zvuka. Mene to malo i nervira. Jer nekako očekuješ zvuk od motora, a položaj je ko da voziš nekog kafe racera. Retrovizori na volanu ga čine dosta širokin. To je super ako ti hoćeš dobar dizajn, ali funkcionalnost mu i nije baš najjača strana. Tako da to definitivno treba uzeti u obzir. Auta vas ne čuju, mislim da danas u današnje doba modernih auta da imate ne znam koji auspuk da vas ne bi čuli. Dosta se brzo probijaš kroz gužu, motor je prelagan kao i onaj prošli što smo vozili, tako da ne znam, po meni jako interesantno. Kočnice su fantastične i ubrzanje je momentalno. Isto tako taj Rotax koji je doslovno na stražnjoj vilici, trakcija je jako dobra, iako traction control ne možeš izgasiti, to mi je malo žao, ali nema veze. Njegova težina od 177 kg je stvarno mala, motor ide dosta dobro, ima taj okretni moment. Ja osobno on nikad ne bi sebi kupio, osim ako bi baš bio bogat. Evo ja šalta nižu, među gas, sve ja dajem. Ne bi nikad ovo sebi uzeo i nadam se da neću nikad morat, znači da pobjedi zelena agenda, da više nema motora sa unutarnjim izgaranjem, zato što jednostavno volim taj zvuk. Ali ovako malo u priči s ljudima, puno ljudi sam čuo da nosi čepiće u ušima i tako te neke stvari. I to mi je bilo jako čudno, jer nije mi bilo jasno kao zašto, ali ti nije gušta, ali sam na kraju saznao da ljudima to stvarno smeta. I ja se sad mislite, pa kome normalno me smeta zvuk motora, ima i takvih ljudi, tako da dosta zanimljivo, pa nek se i ovo nađe na kanalu. Kajabin ovjes je naprijed, straga je saks, koji bi možda treba malo podešavanja, ali ovako commuter bike za urbanu sredinu sa 177 kg stvarno se lagano vozi. Realno da ćeš ti u danu napraviti 100 km po gradu nećeš,
Također se puni otprilike 55 minuta do sat vremena, tako da meni tu uopće nema apsolutno nikakvih problema što se toga tiče. Kočnice su zadovoljavajuće, ali treba koristiti i ovo. Znači ovaj od gasa, tako da ga, tako reći, koči motorom, a i samim time nadopunjava bateriju. Evo ovako po ome maka da mu je očajan. Tako da eto, sve u svemu, jako mi je ovo bilo zanimljivo provozat. Stvarno se s motorom lako barata i ovako za nekakvu gradsku vožnju nije loše. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Definitivno vidi se da ovaj motor više za urbanu sredinu, dosta je, tako reći, nizak. Osjećate se kao da vozite biciklu, 177 kg uvelike pomaže u tome. Može se lako manevrirati, iako retrovizori malo smetaju u gužvi, šta naravno meni se osobno nešto to nije svidilo. Neke pozitivne strane su gas, to je okretni moment. Kad okrenete ručicu, odmah imate cijeli okretni moment od 76 Nm, što je po meni jako zanimljivo i što ne možete vidjeti kod nijednog normalnog motora kojeg pogoni ili lanac ili kardan ili remen. Tako da jako mi je to zanimljivo. Dakle, motor je jako agilan, brz, međutim maksimalna brzina iznosi 130 km/h, a onda troši jako puno struje, što znači da bi ga po gradskoj nekakvoj vožnji, ako ne bi smjeli ni voziti toliko na sat, baterija trajala svega možda 60-70 km, ali za gradsku upotrebu to čak i nije loše. Zaštite od vjetra nemamo jer je naked, tako da to je to. Nema mjesta za suvozača ni za nogice, znači ovo je samo za jednoga čovjeka. Također imamo mali gepek u kojem možete staviti mobitel i novčanik. Malo je veći nego na onome Originu, što meni nije nešto napeto. Definitivno super mi je trakcija, dakle ovaj motor Rotaxov stvarno dobro utječe na zadnji kraj i stalno vam gura kolo i vi u bilo kojem trenutku imate tu trakciju. Ovaj ekran je jako ružan i ogroman i to me jako nervira. Dakle, zapravo jedina skeptičnost kod mene je što je to punjenje baterija i naravno cijena koja je za ovakvu vrstu motora meni osobno preskupo. Neki kažu da je prednost to što se motor ne čuje, a meni je to jedna od najvećih mana. Prvi put u životu sam sad probao motor na struju, dobili smo ga ovdje od Litrića koji inače ima Sea-Doo, zato što je Can-Am proizvođač Sea-Doo-a, jet skijeva i tako dalje. I bagija, oni na 4 kola terenskih vozila. Definitivno se sad zapitan hoće li ova industrija električnih motora preuzeti svijet, jer definitivno će se u nekom trenutku sjetiti kao i kod auta da dodaju zvučnik i da se auto čuje jednako, to jest motor da se čuje jednako kao i pravi motor, a vozit ćete električni motor. Ako ne znate o čemu pričam, upišite speaker exhaust za bilo koji auto i onda ćete vidjeti kako to smiješno izgleda. Definitivno mislim da ovo još neko vrijeme neće biti popularno, barem 10 godina. A vi mi dole u komentaru pišite šta se vama čini od ovoga. Jako je čudno voziti motor bez kvačila. Pogotovo mi je zanimljivo što sam zaboravio napomenuti, kočenje motorom. Znači ono kad je gas u nuli morate ručku okrenuti prema naprijed, da on koči motorom bez upotrebe pločica. A to mi se najviše svidjelo na onome prošlome modelu, to jest na Originu, jer to je za off-road dušu dalo jer vam neće proklizati prednje kolo. Tako da to mi je stvarno jedna super feature, međutim mislim da će proći još puno godina da ovi motori stvarno dođu do izražaja. A samim time ocjenu nekako je glupo da dajem jer također nemamo s čime ovo usporediti. Ali sve u svemu dojam je onako ok, zanimljivo, bili kupi, a ja osobno ne. Ja više volim zvuk motora. A vama hvala na pozornosti i vidimo sljedeći put. Pozdrav!